अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर गज़ाला ताहिर लाइफ मैनेजमेंट कोर्स। आज की वीडियो में हम पेरेंटिंग के हवाले से ही डिस्कस करेंगे। पहले जो 2 वीडियोस अपलोड की गई हैं उनमें भी हमने उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया जो पेरेंटिंग के हवाले से पेरेंट्स आते हैं और जो सवालात करते हैं, उन्हीं के सवालात की रोशनी में वीडियोस को तरतीब दिया गया है। और आज की वीडियो भी पेरेंटिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड करेगी और वालिदैन की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड करेगी। आज हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो पेरेंटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर हम इन 2 पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी आ जाती है। उसमें से जो हमारा पहला पॉइंट है वो है अनकंडीशनल लव, और नंबर दूसरा पॉइंट है वैलिडेट देयर इमोशंस। आज हम इन 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अनकंडीशनल लव का क्या मतलब है कि जब हम बच्चों के साथ हमारा जो रवैया है वो मोहब्बत भरा होना चाहिए। बच्चों के साथ बेलौस मोहब्बत जो कि किसी शराइत के ऊपर डिपेंड ना करती हूँ कि अगर बच्चे के नंबर अच्छे आएंगे तो हम उससे मोहब्बत करेंगे, अगर बच्चा बात मानेगा तो हम उससे मोहब्बत करेंगे, बल्कि मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। वालिदैन की मोहब्बत बग़ैर किसी बच्चों की मतलब अगर बच्चों के अंदर बहुत अच्छी हैबिट्स हैं, बहुत अच्छी आदत हैं, या कुछ कम अच्छी आदत हैं, बच्चों के अंदर जो कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं और उनकी जो पावर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है और उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनके साथ उनको कबूल करना, उनके साथ उनसे मोहब्बत करना, ये बच्चे की पहली नीड है। जब हम बच्चे से बेलौस मोहब्बत करते हैं तो वो भी मोहब्बत करना सीखता है, मोहब्बत बांटना सीखता है, और वो हमेशा हर किस्म के फ़ियर से आज़ाद रहता है। हम बच्चे को इस बात का यकीन दिलाएंगे कि मैं तुमसे इसलिए मोहब्बत नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ कि तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं या तुम अच्छे बच्चे हो, बल्कि उससे मोहब्बत का इजहार इसलिए करना है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, मेरे औलाद हो, और मैं तुमसे बेलौस मोहब्बत करती हूँ। तुम जैसे भी हो मेरे लिए वैसे ही काबिल कबूल हो। जब हम इस बात का बच्चे को यकीन दिलाते हैं तो बच्चे की ज़िंदगी में एक कॉन्फिडेंस आता है। वो किसी चीज़ के उसके वालिदैन जो हैं किसी वजह से उससे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि अनकंडीशनल लव करते हैं। कोई बात मतलब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी है तब भी वो बच्चे को उतनी ही अहमियत देते हैं, उतनी ही वैल्यू देते हैं, उतना ही उसे सराहते हैं, उसे चाहते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको इनकरेज करते हैं। और जिस तरह से कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बच्चे की हिम्मत हमेशा बढ़ानी है, उसकी तारीफ़ नहीं करनी है, उसको सराहना नहीं है, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ानी, उसकी हौसला अफजाई करनी है, इनकरेज करना है। तो इसी तरह से जब हम अनकंडीशनल लव करते हैं बच्चे से तो हम उसकी हिम्मत अफजाई करते हैं। हम नताइज के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि हम इस बात पर फोकस करते हैं कि बच्चे ने जो मेहनत की है हम उसकी मेहनत को सराहते हैं। तो इस तरह से हम बच्चे के लिए बेहतर एक ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलते हैं, उसके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा करते हैं, उसकी सलाहियतों को बरूए कार लाने के उसको काबिल बनाते हैं, और उसको ज़िंदगी में हमेशा एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। जब बच्चे को ये एहसास होता है कि मेरे वालिदैन का तहफ़्फ़ुज़ मेरे साथ हर लम्हा मौजूद है, तो बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून होता है, इत्मीनान होता है, उसकी कामयाबियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है वैलिडेट देयर इमोशंस। तो इस सिलसिले में हमें बच्चे को ये समझना है, हमें ये जानना है कि बच्चे के जो एहसास और जज्बात हैं बच्चा उन्हें पहचान भी पाए और उन्हें कबूल भी करे। अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ के ऊपर तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा नहीं करो, बल्कि हम उसको सिखाएंगे कि देखो अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, उस गुस्से के पीछे तुम्हारा कौन सा इमोशन है, उसको ख़ुद को देखना, खुद आगाही सिखाना, अपने आप से उसकी जो एक वाक़फ़ियत है वो उसके अंदर पैदा करना। तो ये चीज़ जो है ये बच्चे को हमेशा बेहतरी की तरफ लाएगी, क्योंकि हम अमूमन ऐसा करते हैं वालिदैन कि बच्चे को उसके जज्बात से दूर कर देते हैं, उसको ये कह के कि गुस्सा करना बुरी बात है, बदतमीज़ी करना बुरी बात है, रोना बुरी बात है। जब हम उसे इस तरह से अच्छे और बुरे को बचपन से ही कहना सिखा देते हैं तो बच्चा अपने जज्बात को जो है वो सर्द कर लेता है, या बच्चा अपने जज्बात को ज़ाहिर नहीं कर पाता, उसको गुस्सा आता है, वो अंदर ही अंदर गुस्से का शिकार रहता है, लेकिन वालिदैन से वो कहने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि वालिदैन उसके जज्बात को रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसके जज्बात को, बच्चे के जज्बात को पहले तो वालिदैन को ख़ुद समझना है, फिर बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो अपने जज्बात को पहचान पाए, अपने जज्बात को समझ पाए, ताकि उसके अंदर से निकलना उसको आए। अगर बच्चा जो है वो
کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، تو ہم اس کی مطلب تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تم کیوں پریشان ہو۔ بچہ کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ مجھے اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا ہے، میں اکیلے کمرے میں نہیں جا پا رہا کیونکہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہم وہاں پر بچے کو یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اندھیرے میں کوئی چیز نہیں آتی ہے اور اندھیرے سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اس کا یا تو ہم جیسے اس کو مذاق اڑانے لگتے ہیں، یا اس کو ہم اس کو ہم ایک اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ نہیں، ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے اندھیرے سے۔ تو اس طرح کی رائے دینے کے بجائے اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھیں، اس کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کریں، یعنی بچہ یہ فیل کرے کہ میرے والدین میرے ساتھ موجود ہیں۔ وہاں پر ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے، جب میں بھی چھوٹی تھی تو میں بھی اندھیرے سے ڈرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ مجھے پر یہ انکشاف ہوا، مجھے یہ سمجھ آیا کہ نہیں، اندھیرے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے کہ ڈرا جائے۔ اندھیرے کو فیس کرنا میں نے سیکھا اور پھر میں اندھیرے سے میں نے اپنے خوف کو ختم کر لیا۔ تو تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور اس لیے تمہیں تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا ہے، لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ہم بچے کو اس ساتھ کا احساس دلاتے ہیں اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہم بھی اندھیرے سے ڈر جایا کرتے تھے، تو بچہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک ہمت کو محسوس کرتا ہے، اس کو اندر اس کو سمجھ آتا ہے، یہ شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ میرے والدین بھی جب چھوٹے تھے تو وہ بھی اندھیرے سے ڈرا کرتے تھے، وہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ الگ سے کر رہا ہے بچہ۔ بعض اوقات بچے کو غصہ آتا ہے، بعض اوقات بچہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچہ نفرت انگیز بات کرتا ہے، تو اس کے جذبات کو صرف محسوس کرنا کہ اس وقت وہ کون سے جذبے کے تحت بات کر رہا ہے، کون سی فیلنگ اس کی اس وقت اسٹرانگ ہے، اس کو اس کے اوپر واضح ہونے دیں۔ مطلب اس کو ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اگر بچہ غصہ کرتا ہے تو اس کو غصے سے منع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نیگیٹو ہوتی ہے جس کو کہ ہم نے نیگیٹو سمجھا ہوا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ اس کا اظہار نہ کرے۔ تو کسی چیز کو اس لیے روک دینا کہ وہ نیگیٹو اور پازیٹیو کو ہم الگ الگ جو ہم ڈیفائن کرنے لگتے ہیں کہ چیز نیگیٹو ہے، وہ چیز پازیٹیو ہے، تو اس سے باہر نکل کر کے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمارے ایموشنز ہیں، نیگیٹو ہوں یا پازیٹیو ہوں، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، قدرت کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان ایموشنز کو ہمیں دبانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کو محسوس اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کو محسوس کرنا ہے۔ تو اگر بچہ اپنے آپ کو دیکھنا سیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے لگتا ہے، اس کی اندر جو ہے وہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل سے بہت آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے۔ تو والدین کی اگر تھوڑی سی سپورٹ ملے تو بچہ بہت اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑی سی اپنے اوپر ہمیں محنت کرنی ہے اور ہمیں اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ہر وقت غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ بچے کی بہتر تربیت کے لیے ہمیں خود اپنے آپ کو بھی بہتری کی طرف رکھنا ہے۔ پرسکون انداز میں ہمیں بچے کی تربیت کرنی ہے تاکہ ہم اسے کچھ اچھی چیزیں سمجھا اور سکھا سکیں، زندگی کے جو حقائق ہیں ان سے ہمیں انہیں روشناس کر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے یقیناً اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، میں ان سب کی بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔